guys, welcome back to my channel. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ପୋଟଳ କଷା କରିବି ଭାବିଛି। ପିଆଜ ଫାଜ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଥିଲି। ଏଠି ଭାଜି ଦେବି ପୋଟଳଟାକୁ ଭାଜି ଦେବି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବି ଆଜି। ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ କରିବି। ପିଆଜ ଏମିତି ମୁଁ କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଟମାଟୋ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କାଟିକି ଏମିତି ଚୋପା କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଥା, ଧୋଇକିନା ମୁଁ କରେ। ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି କଷା ପାଇଁ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବି। ଆଜି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା। କଷା କଣ ତରକାରୀ କରିବି ନା। ସକାଳେ କରିବି ବୋଲି କାଟି ଦେଇଥିଲି, କରିନଥିଲି। ଏଠି ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ପକେଇଦେବି, ନନଭେଜ ପେଷ୍ଟଟା ପକେଇଦେବି। ସୋୟାବିନ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଭାବିଛି, ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନନଭେଜ ପେଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଏଇଠି ପିଆଜ କାଟିଦେଲେଣି। ତାପରେ କରିବି ତାକୁ। ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିଦିଏ, ଆଳୁ କାଟିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବକ୍ସରେ ବି ଲୁଣ ନଥିଲା, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। ତାକୁ ବି ବାହାର କରିକି ଟିକେ ରଖି ଦଉଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ କରି ରଖିଦେବି। ଏଠି ସବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କଷିଦେବି। ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଷିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲା ପକେଇବି। ମସଲା ଅଲଗା କି କଷିବି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ଗରମ ହଉଛି। କଟକରେ ବହୁତ ଜୋର ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉଛି। ମଶା ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଲା, କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଖାଲି ଆଉ ସବୁ ତ କଟାକଟି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଚା ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପିଇଦେବି। 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ପିଇ ସାରିଦିଏ। ଚାଟା ପିଇଦେବି, ଆଉ ଖାଲି କଷା କରିବି, ଆଉ ରୁଟି କରିବି। ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଛି, ଚକଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ରୁଟି ହବ, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ ହବ ଯଦି ପକେଇଦେବି ଏଥିରେ ଭାବିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ମାଇକ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ମାଇକ୍ ଲଗେଇଦେଇଛି, ଖାଲି ଉସିରେ ପକେଇ ଦେଇଥା। Falling stars, and still I
सोयाबीन भी टिके बसई देइथिले इंडक्शन रो टिके गरम पानी करके ताको बसई देइथिले पके देइथिले सोयाबीन टे पके के लूण टे पके के ताको रखी देइथिले एटी बेसन नै आस्ते बेसन सर जाइथिला बोली ताको भी बाहर कर थोइथिले आलू भी 3टा 4टा पड़थिला से जो आलू भी कहिथिले आनिबा पई ए सोयाबीन काटी दिले ना ए सोयाबीन टा टिके भल लागे करबा पई तरकारी करबा पई भल लागे आ देखो ये सोयाबीन भी बाहर करके जार रखी दौची रखी सारा पर सब छोट बड़ सब फोल्ड करके रखी दिए पूरा जरी बाहर कर दिए कहीं जरी मु प्राय समय रखे कहीं मत भल लगे जरी रखापी जार पूरे रखीदे मत भल लगे ये देखो सब मसला भी बोली मुझे सोयाबीन कला रखा समय आपने देखिथे एपटे मु तेल पकईकिना प्याज पकई देती प्याज पकईला टिके भाजी है पकई टमाट पकई देती टमाट पकईकिना टिके से कोटा कहले नॉनवेज पेस्ट पकई देखी हल्दी गुंड लंका गुंड आउ मसला जो पियाज अदा रसुण आउ काजू देकी गोटे पेस्ट करके रखी भी टिके ये करके पकईदेली बेसी पकईनी 3टा 4टा पकईची आउ एठी देखो सोयाबीन भी कि छाणिकी बाहर करदेले आउ एठी आउ भाजिया को मत टाइम नहीं केना टाइम हेलानी बोली ताको शीघ्र शीघ्र ताको पानीटा चिपुड़ी की बाहर कर दउतिली ताको बाहर करिकिना मु सेइथिरे ही कसी देबी आ बड़ा टेस्ट लागितला आपण माने एमिति भी करिकि आपण माने देखि परिबे केना सोयाबीन जियो खाइबा को पई कहतला आ से जो सोयाबीन भी टिके पकई देली आ मोर प्लानिंग नथिला तापर लास्ट को जे कहला जे मते सोयाबीन पकई कि दिए बोली कहला से जो सोयाबीन टिके पकई देती आलू भी खाए मुझे पटल टिके खाली खाए आलू भी खाएनी आ एठी माने कषा हो गला देखुवे आपण मैंने प्रेसर रे टिके पकईदेवी प्रेसर रे पकईकी गोटे सीटी देदेवी गोटे सीटी रे आपण माने मसला ये सब तार मिक्स होकी पानी अंश पानी टिके गरम पानी दे बसई आपण मैंने देखिए सेपटे आगु आगु पानी भी पकईबी ये आपण मान आज भिडियोटा माने टिके माने कौन माइक लगे आपण मान कही देती आपण केमती कौन लगे आज गोटे नुआ भिडियोटा आपण निश्चित भाव भल लगी टिके भी जदि भल लगी ना टिके लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करदेवे ये रिमोट रे बैटरी भी सब सर जाइला नथिला किसी बैटरी नथिला से जो पड़ा कहती आने देखो बैटरी सब पकईदे पकईकी सब चेक करदेवी आपण मान आज वीडियो केमती कौन लगे निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करदे रही बाय बाय।